Let's cooking lechon belly, guys. Starting. All right. See? Pick upin ng 5 o'clock to 5:30, guys. Ayan. Bogs lechon. Kinang-kina mo yan, guys. Nag-juicy na yan. Sa kabila pa, ayun, sumisilip na yung ating mga secret ingredients. Gamit tayo ng meat thermometer. Shoot! Oh, ayun, pasok na sa luto. Luto na yan, guys. Tatanggalin na natin. Bogs lechon. Order na, guys. PM na, guys. Ayan, oh. Yan, tunog na yan ang hinahanap natin, guys. Ayan. Yan ang sounds na hinahanap natin, guys. Oh, ang ganda ng pagkaluto, guys. Bogs lechon. Message mo na ako, guys. Ipagluluto kita, nakikita mo yan. Lumalabas na yung ating mga secret ingredients. Wow! Nako, nakakagutom tuloy. Amoy pa lang, busog na ako, guys. Ganda. Alright.